नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशनल चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मान अनेक अनेक स्वागत। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा सोशल स्टडीज रो 60 गोटी क्वेश्चंस एवं तार सठिक उत्तर विषय रे। भिडियोटी भल लगे लाइक टी कर देबे एवं जो माने चैनल रे नवा अछंती हृदय सहित सब्सक्राइब करने। तेबे आसंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। गोटे कथा मु एठी सेट सी रो क्वेश्चन पढिबी। जदि आपनक पाखरे अलगा कोनोसी सेट थिबो ताले क्वेश्चन गुडा को आगो पछ होबो, आपन सेटा देखि कि मैनेज करिवे। क्वेश्चन 91 लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्राकारी मध्यरु किए पुलिस लाठीमाडर शिकार होइथिले। ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंथ। क्वेश्चन 92 निम्नोक्त मोगल सम्राट मानक मध्यरु किए दीन इ इलाही धर्म प्रचलन करथिले। ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी अकबर। 93 महान संग्रामी गारिबाल्डी क्यों संगठन द्वारा सिसिली आक्रमण करथिले। ठीक उत्तरटी होबो लाल कुर्ता बाहिनी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 94 बोस्टन चा संघर्ष केउ मसिहार संगठित होइथिला। ठीक उत्तरटी ऑप्शन बी 1773 मसिहार। क्वेश्चन 95 विधानसभा प्रतिदिन अधिवेशन कार्य चालू रखिबा पई भारतीय संविधान व्यवस्था अनुसार अति कमरे गृहर सर्वमोट सभ्य संख्यार केते सभ्य गृह रे उपस्थित रहिबा आवश्यक। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन ए 1/10। तापरे 96 जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी रूपे निम्नोक्त मध्यरु किए कार्य करती। उत्तरटी हो जिलापाल ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97 भारतर प्रमुख लुगाकल क्यों सहर स्थापित होइथिला। उत्तरटी हो बॉम्बे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98 भारतर संसद को राष्ट्रपति आगामी अधिवेशन पर्यंत मुलतवी बा स्थगित रखा कौन कहुए। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन बी प्रोरोग। तापरे क्वेश्चन 99 पुस्तकर किछि अंश आलोचना परे बा अध्ययन परे पिलामानकु सही तथ्य उपरे किछि संलाप लेखिबाकू कहा जाय पारे। एहा इतिहास शिक्षादान रो क्यों पद्धति रो अंतर्गत अटे। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन बी नाट्याभिनय पद्धति। क्वेश्चन 100 इतिहास शिक्षादान पई एक पाठ योजना प्रस्तुति समय रे मुख्य शिक्षण कार्य को निम्नोक्त मध्यरु क्यों स्तर रे रखा जिबा उचित। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी उपस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु क्योंटी चाप गोष्ठी रो कार्य। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन डी क्षमता बलयरु बाहरे रही सरकारी नीति को प्रभावित करती। क्वेश्चन 104 गोटे पाठ एककरे थिबा दक्षता गुडी शिक्षार्थी माने केते दूर हासिल करछंती ताहा जानिबा पई जे परीक्षण करा जाय ताहाकू केउ प्रकार परीक्षण कहा जाय। यार ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन सी एकक परीक्षण। ताबरे क्वेश्चन 105 निम्नोक्त मध्यरु केउटी इतिहास शिक्षादान रो उद्देश्य नुहे। यार ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन डी शिक्षार्थीर शारीरिक विकास। क्वेश्चन 106 इतिहास शिक्षादान बेले निम्नोक्त क्यों साधनी पर्यवेक्षण कौशल पाई व्यवहृत हुए। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन सी चेक लिस्ट। क्वेश्चन 107 आंतर्जातिक स्तर रे प्रति वर्ष डिसेम्बर मास 10 तारिख को क्यों दिवस रूपे पालन करा जाए। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन ए मानव अधिकार दिवस।
108 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ମସିହାରେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବମ୍ବେରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 109 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 110 ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସତାନନ୍ଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 111 ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି 30 ବର୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 113 ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜେ.ଏ. ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 114 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରୁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 115 ଭାରତର କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 116 ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁସାର କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 117 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 118 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସମୟରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା। 119 ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସୁବେଦାରମାନେ କେଉଁ ମାମଲା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନିରାପତ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ଫୌଜଦାରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 120 ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 121 ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କେରଳ ପୁନମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପଡ଼ୁ। 122 ଆସାନସୋଲ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରାଉରକେଲା ସହିତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରାଉରକେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ। 123 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 124 ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି?
ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା। क्वेश्चन 125 चीन टाइफून मेक्सिको कौन हम? ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी हरिकेन मेक्सिको हरिकेन। 126 निम्नोक्त मध्यरु केउ वायु प्रवाहटी भिन्न अटे? ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी मौसुमी वायु। 137 संपर्क दृष्टि केउ जोड़ीटी भूल अटे? ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी आटलांटिक महासागर ओयासियो स्रोत। एटा भूल अच्छी। तापर देखिए 128 उपसंक्रांतीय तृणभूमि दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन ए आर्जेंटीना पंपास। क्वेश्चन 129 भूमिकंप मापिया पई केउ यंत्र व्यवहार करा जाए? ठीक उत्तर टी हम ऑप्शन बी सेस्मोग्राफ। तापरे क्वेश्चन 130 निम्नोक्त मध्यरु केउटी वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर अटे? उत्तर हम ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन 131 उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षण दृष्टि भिन्न केउटी? ऑप्शन डी हम यार ठीक आंसर शिक्षक केन्द्रिक। तापरे 132 पर्यवेक्षण कौशल द्वारा निम्नोक्त केउ दक्षताटी को आकलन करा जाई न थाए? ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी आभ्यंतरीण चिंतन। क्वेश्चन 133 परीक्षण समय उद्देश्य को आधार करी केउ प्रश्नटी को शिक्षण कार्य शिक्षक नहीं न थांती? ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी धर्मभित्तिक। क्वेश्चन 134 किए एकक परीक्षण प्रश्न प्रस्तुत करने उचित? ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए विषय शिक्षक। तापरे क्वेश्चन 135 उच्चता और आकार जनित भूमि रूप दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी महासागर। 136 निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतर एक स्तूप पर्वत? ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए सातपुरा। क्वेश्चन 137 मानचित्रर प्रकार दृष्टि केउटी भिन्न अटे? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी जरीब संबंधी मानचित्र बा नक्शा। क्वेश्चन 138 भूगोल शिक्षण अभिधान भावे काहाकू ग्रहण करा जायछि? ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए भूचित्रावली। क्वेश्चन 139 प्रश्नपत्र प्रस्तुति समय त्रिमात्रिक ब्लूप्रिंट रे निम्नोक्त मध्यरु केउ दिग उपरे गुरुत्व दिया जाय न थाए? ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन 140 प्रकल्प हेउची विद्यालय को प्रेरित एक वास्तव जीवन परिस्थिति याकू किए कहिथिले? ठीक आंसर हो ऑप्शन ए बालाड। क्वेश्चन 141 पृथ्वीर उपरि भाग रे थिबा स्तर को कौन कहा जाए? उत्तरटी हम ऑप्शन ए भूत्वक। 142 भूपृष्ठ रे माग्ना को कौन कहा जाए? ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी लाभा। 143 संपर्क दृष्टि केउ जोड़ीटी भूल अटे?
ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ନୂଆମୁଣ୍ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 144 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପାଗ। 145 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଲଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସମୟରେଖା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 146 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ଏ ସାଦୃଶ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 148 ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଓମାଳି। 149 ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 150 ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ନମସ୍କାର।